अरे मु कोई बानी में तुम्हें कहो हां फटाफट विचार करा फटाफट जीवन फटाफट का कर दे देले फटाफट पलाइबो हां अरे को भी मसेना काकु देइनो सुरलो दीपारी हेबा अरे ताकु कुंभीर बेक मोड़ी खाऊ आबे पाटी गई जीवा अरे ताकु कुंभीर बेक मोड़ी खाऊ आबे पाटी गई जीवा भाइया में बारी गई जीवा भीम भाषे सो देव देई नव पारी होई जीवा भाई भीम भाषे सो देव देई नव पारी होई जीवा भाई जुदे शिव शांति मंत्री हटे से तांकु दे इनो पारिबा अरे तांकु दे इनो पारिबा भाई तांकु दे इनो पारिबा भाई धर्म देव सहदेव को दे देबा जानी जानी मते किछि कहबनी ए पापिष्ठ ए थिले बोल नुए ताकु कुंभरे खुदाई आमे नाव परे छाली दिबा जानी जानी मते किछि कहबनी ए पापिष्ठ ई बाबू जानला कथा मिसा ना कहे जानी जानी मते तो किछि हां 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 ई बाबू दे देऊ ना ए बटे वे के देऊ ना भाई से सावत मातार पुत्र पुणी भूत भविष्यत जना ताकू आमे दिने दिने राजा हबु से मंत्री नथिले आमे कोन करबु ताकू छाड़ी अन्य जण को बाची नियो भाई ताकू छाड़ी अन्य जण को बाची नियो भीमा सेना भासे न गुण को देई नाव पारी हेबा भाई जले फिंगी देवा तार किछि काम नाई नहेले देवा माता कुंती को मुड़ी गेलानी खाउताकू नहेले देवा माता कुंती को मुड़ी गेलानी खाउताकू बोलरे कहीं की गच सौथी बोता सेवा केते करिबा अरे ता सेवा केते करिबा भाई ता सेवा केते करिबा
ନା ଭାଇ ଭୀମ ନକୁଳ ସାବତ ମାତାର ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ଆଉ ମାତା ଯେ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ତାକୁ ଆମେ ଦେବା କିପରି ତାକୁ ଆମେ ଦେଇ ପାରିବାନି ତାହେଲେ ତୁମେ ତ ଯିବନି ମୁଁ ତ ଯିବିନି ଏଥର ମା କହୁ କହିଦେସ ଗো ସେ ଯାହା କହିବ ସେ ଯିବ କହିଦେ ମା ତ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଭିତରୁ କାହାକୁ କୁମ୍ଭୀର ଖୋଦାଉଛ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କୁହ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦିଅ ଆମେ ନାව ପରେ ଛାଡ଼ିଯିବୁ ଆରେ କହ ମା ତ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଭିତରୁ କାହାକୁ କୁମ୍ଭୀର ଖୋଦାଉଛ ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦିଅ କହିଦେସ গো পটাপট কইদেস পটাপট যাব কা কর দেই করে আরে নাবিক সে পেটু মাদলକୁ ଦେଇ ଦିଅ রে কাইটা বিভীষণକୁ ଦେଇ ଦିଅ রে ସେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟଟା কাই পেট্রো কে ওই রে তাକୁ ଦେଇ ଦିଅ ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିବ আগে কাই ওই রে ତୁ କଣ କାଲା ନାକି ରେ বাবু কাই বললা টকে ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାନା କରି କହୁଛନ୍ତି ମତେ କୁମ୍ଭୀର ଖୋଦେବାକୁ বানা করবে না পতে লোকে ଚୁପ୍ କର ମା তুই আগে চুপরে চুপরে বসিরা ତ ବେଖମଳି ଜଳରେ ପିଇ ଦେବି ମତେ ଶୁଣିଛୁ ମତେ ଜାଣିଛୁ দেনা মরাইলা লাগা যাবার মোকে পিটাবার হ্যাঁ মা বিচিত্র মহিষা করে বড় জাতি টাইরি মানে এটা আকা ধান গছে একবারে এন্টারাইছে বলতে পাইছে সৎ কথা মুশকিল মহিষা করে আরে পেটু মান্দর কোন পাই তুই এমিতি গন্ডগোল করুছু রে তোতে কুম্ভীর গিলি দাও রে তোতে কুম্ভীর গিলি দাও ମତେ କୁମ୍ଭୀର ଖୋଦେବାକୁ আরে নাবিক এমানে সমস্ত বাহানা করে কହୁଛନ୍ତି মতে কুম্ভীরକୁ দেবা পাই বাহানা করছন্তি সমস্ত মতে কুম্ভীরକୁ দেବାକୁ বাহানা করবে নি কে এ উৎপাতিয়া পর লোক কে কেন বাহানা নাই করে আরে তু মরি যা রে পেট বাদল ষাটে ফুটি অর্ণ হলে মধ্যে তোতে অন্টিব নাই তু মরি যা ষাটে ফুটি অর্ণ দেলে নটাই তাকু কুম্ভীরକୁ দিଅ ଦେଇ ଏ କଣ କହୁଛୁ ଷାଠେ ଫୁଟି ଅନ୍ନ ତୋ ବାପ ଘରୁ ଆଣି ଦେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଆଉ କହୁଛୁ ଷାଠେ ଫୁଟି ଅନ୍ନକୁ তোকে দেবো তোকে খাও ତୋ ବାପ পেট ন পুরিলে মহা কষ্ট দেব ভোগ উপাসরে থাই তাকু জଳରେ দিଅ ପକାଇ পেট ମାଦଳକୁ ନେବା ନାହିଁ ତାକୁ ଜଳରେ ଦିଅ ପକାଇ পেট ମାଦଳକୁ ନେବା ନାହିଁ ସେଥିରେ ମୋର ଭଲ ଗତି ନାହିଁ ମନେ ମୁଁ ଗତି ପାଇବା ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଏ କଣ ଅସମ୍ଭବ আরে মনে মু গতি পাইবা মনে মু গতি পাইবা